Pagkaswerte na lang yun ni ma'am no, nga kita gyoy nakakuha sa iyang order diri sa SM. Kay gawas sa gwapo, cute, himos, saktong barog ug humot. Pas good punta mo deliver og fast forward, nakagawas na ta sa SM. Padong natakang ma'am, tanaw lang yun no. Amping kita kanunay sa atong pag-drive, di kita magpakaskas. Kay kagwapo man sa driver, liso di mapaliwatan. Og ning abot na ta diri kang map nga area no. Dito pagina sa spina katumoy og naa na gyud nag-atang man dahil si ma'am diri sa gate. Dali gid dayon tagko sa item magipapalit ni ma'am no, kay basig iya na ning kinahanglanon og sa way pagdugay-dugay na bayar natin ni ma'am. Paasi na po dayon ta kay basig makakita po taglaing order, basig na mo ipa-deliver diha PM na sa atong page Motoratoy.